Look at me, I'm so messy. By the way, hi guys. So I came across a dream about me vlogging. So mimpinya itu kayak beberapa potongan aku ngevlog, and then I make it into a series. Ya intinya vlog lah. And I'm pretty happy about the dreams because it gave me this kind of energy dan semangat untuk mencoba kembali untuk vlogging. So yeah. Well, hi again, I'm back habis makan siang and also with my messy hair. Anyway, aku nggak banyak cerita tentang sebenarnya apa yang terjadi sama aku belakangan ini. Although I did try to put out the word di social media, di Instagram, but seems like people don't really get the message. So my mom passed away last year, yang sebenarnya cukup menyedihkan, sangat menyedihkan sebenarnya. Karena mama itu sebenarnya udah mau sembuh gitu. But again, Tuhan punya rencana lain. And selama mama sakit, aku yang ngurusin. Jadi dari 2019 tuh mama mulai sakit lagi, the second time. Jadi bermula dari stroke dan akhirnya ketahuan ada tumor di otak. Dan thing got worsen ketika COVID datang, and akhir-akhir mama udah mau sembuh, mama malah kena COVID. Gimana ya, COVID itu memperburuk tumornya mama. Then eventually she's gone. Anyway, ketika mama udah nggak ada, semuanya kayaknya udah mulai settle. My mental health yang mulai kambuh malah menjadi lebih buruk. So I don't have a normal kind of past. There's a lot of things going on. It got worsen, but thankfully gua memberanikan diri untuk ke dokter. Akhirnya gue dikasih prescription, ada beberapa obat yang gue minum, and it's really a hard process for me because I have to go through some changes. Jadi ada stagesnya juga. First week, second week, month itu nggak enak banget, kayak bener-bener yang kayak zombie mode, triggers yang terjadi secara berulang. Intinya I'm mentally not stable. Sampai di Instagram tuh ada yang bilang kalau aku berubah gitu, dari yang cheerful, that I change into this kind of lazy person, kind of flat. Even one of my best friends said that you have changed. Jadi gue jadi lebih flat aja gitu loh, kalau ngomong segala macam jadi flat banget. Anyway, fast forward. For right now, I already get used to this kind of new me, and I'm starting to get back to my old self little by little. And also, I'm dealing with weight gain. Even though some of my friends can't really see the difference, but I feel the difference. I gain some weight, and it's really hurt for me. Karena aku salah satu orang yang benar-benar memperhatikan penampilan, terutama berat badan. Karena zaman dulu aku gendut, and that's the one of the reason I got bullied. Karena gue jelek waktu itu, and I should not feel that way actually. So yeah, I think that's it for my recent situation. This few months really been hard for me. I don't want to make this video kind of sad or anything. It's just me sharing my process of being a better person. Karena tujuan untuk berobat ke dokter itu ya, you want to get better. Hi guys, so I just got back from my doctor. Jadi gue habis balik lagi ke dokter kejiwaan, lagi kontrol tadi, and I feel really good karena obatku udah mulai dikurangin. That's a good sign.
dan memang dari hari ke hari juga aku merasa udah mulai enakan. So I'm mentally stable now. So yeah, and I also bought a new contact lenses, if you can see from the camera. I really like it. So yeah, I will update you guys again the next day. Hello everyone. So hari ini aku mau nge-gym. Yes, jadi hari ini hari pertama aku nge-gym. Barusan daftar, and then yeah. So I'm gonna take you guys along. Tapi kayaknya aku nggak bakal banyak nge-film di sana karena aku mau fokus nge-gym. Okay, let's go. Hi guys, so it's been a few days now since the last time I filmed. Terakhir aku kan filmnya tempat gym. Anyway, aku baru kelar gym lagi. Ini udah hari ke 5. Kayak gimana sih mulai dari awal lagi? It's hard of course. Dan aku seneng banget bisa nge-vlog lagi kayak gini. Semuanya berawal dari aku mimpi. Aku vlogging terpotong, terus aku gabungin jadi satu. It's really motivating untuk aku, walaupun nggak gampang ya untuk memulai vlogging lagi. Well, jadi kayak double gitu lah sekarang, mulai nge-gym lagi dan mulai nge-vlogging lagi. Dan anyway, about my mental health, terakhir kan aku update udah dikurangin obatnya. Yes, I feel really good right now. Ngomong juga udah jauh lebih tenang, lebih fokus juga. Terus emosi lebih terjaga, pikiran-pikiran negatif udah nggak ada. Ya, suara-suara negatif juga mulai nggak ada. Banyak lah yang improve dari terakhir. Ya, jadi intinya keadaan aku udah mulai jauh lebih baik dibanding dulu. By the way, about my vlog, aku nggak tahu bakal ada yang nonton atau enggak. Tapi I will put this way, I make the vlog for myself. Kalau ada yang mau nonton, that's a bonus for me. So hopefully people will take one or two things to
Sebenarnya aku ada satu harapan sih untuk teman-teman, orang-orang di luar sana, dan juga untuk diri aku sendiri, yaitu aku berharap orang-orang akan lebih paham tentang mental health. Mereka lebih teredukasi tentang mental health, dan stigma-stigma negatif tentang mental health itu kalau bisa hilang. Karena apa? Based on my experience, mempunyai mental health yang kemudian ditreat dengan baik dan benar, dan pada akhirnya ada kemajuan, itu nggak seseram itu gitu loh. Nggak seperti yang orang-orang pikirkan. Kalau punya mental health itu pasti negatif, pasti bawaannya bad mood dan lain sebagainya. Enggak. It's much more complex than that. It's not just about bad mood. It's not just about being angry. It's not just about being sad. Enggak. That's one thing. But mental health, based on my experience, is very complex. There's a lot of factors in it. There's a lot of things going on. So it's not just that sadness things. No. Tapi pada akhirnya kalau ditreat dengan baik, eventually we will become more normal. We will become more focused, less pressured, ya less pressured aja sih, less pressured. Pokoknya lebih santai juga lah, lebih santai, dan it's not scary. Again, it's not scary at all. Trust the process. And for the people out there yang mungkin tidak memiliki mental health issue ataupun memiliki stigma negatif tentang mental health, I really hope they understand about this mental health issue. They are more open about this instead of just judge that mental health is negative. So yeah, that's what I'm hoping for. Hujannya makin gede and the wind is blowing. Aku juga belum sharing tentang kenapa aku memutuskan untuk nge-gym. Well, it's because berat badan, of course. Berat badanku naik karena obat-obat psikotik dan juga pola makan yang kurang baik, dan juga aku nggak ada gerak di rumah. Akhirnya beratku naik. Yang kedua pastinya untuk kesehatan. I feel so unhealthy belakangan ini karena nggak ada olahraga gitu loh. Okay, I will just enjoy my evening now, and I'll catch up with you guys later. Bye.